السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم مجددا على قناة مون فرونسي. سنكمل سلسلة تعلم الفرنسية عن طريق القصص والنصوص اعتمادا على كتاب Bien lire et comprendre، وهي سلسلة شاملة لأنكم تتعلمون فيها النطق الصحيح للكلمات الفرنسية مع الشرح، وتتعلمون كلمات جديدة في كل مرة مع تحليل بعض العبارات في النص، بالإضافة إلى تعلم قاعدة وتصريف فعل في كل حصة. أما بالنسبة لاسم الكتاب الذي يطلبه الكثير منكم فهو مبين أمامكم Bien lire et comprendre، ولتحصلون عليه على شكل PDF ما عليكم إلا أن تضغطوا على الرابط الموجود في التعليق المثبت. إذا لنبدأ على بركة الله. Allez, c'est parti. إذا هذا النص سيكون هو تتمة للنص السابق La cueillette des champignons. جني الفطر. La suite. إذا التتمة. كالعادة سأقرأ لكم بعض الكلمات التي ستكون في النص. Presque aussi gros. Presque aussi gros. إذا انتبهوا يعني الربط بين الكلمات la liaison. لمن لديه مشكل في la liaison فمن خلال القراءة ستتعلمون متى نضع la liaison. يعني من خلال هذه القراءة هي أفضل طريقة لتعلم la liaison. فقط انتبهوا. presque aussi gros يعني تقريبا كبيرة بنفس الحجم. un autre آخر. pourtant بالرغم من. peut-être y a-t-il يمكن أن يكون. إذن هذا صوت. la cachette هو المخبأ. au secours النجدة. c'est un lapin إنه أرنب. tu as peur ou tu as eu peur. tu as peur بمعنى أنت خائف. tu as eu peur بمعنى خفت. أنت خفت. énorme ضخم. en même temps في نفس الوقت. un bon plat طبق جيد. إذا سأقرأ لكم في الأول النص، حاولوا أن تفهموا بدون شرح بدون ترجمة. C'est un beau champignon. Il a un chapeau marron, de la même couleur que les feuilles mortes, et un pied presque aussi gros que le chapeau. Encore un autre, crie Robert. Il en trouve beaucoup, et à chaque fois il crie encore un. Didier n'en trouve pas. Pourtant, il fait comme Robert. Avec son bâton, il écarte les feuilles, mais il ne voit rien. Voilà un gros tas de feuilles et de branches. Peut-être y a-t-il là-dessous un beau champignon. Il donne d'abord quelques coups de bâton sur les branches. Une boule grise sort de sa cachette, passe entre les jambes de Didier et se sauve à toute vitesse. Un serpent, au secours, un serpent! Crie Didier, qui se sauve encore plus vite de l'autre côté. Arrête-toi, Didier, n'aie pas peur, gros nigaud. Ce n'est pas un serpent, c'est un lapin qui s'est sauvé. Mon pauvre Didier, tu as eu peur d'un petit lapin? Mais d'où venait-il, ce lapin? Il était là, sous les branches. Robert écarte les branches. Le lapin était bien là. On voit encore sa place. Et à côté, il y a un énorme champignon. Regarde Didier, tu aurais pu attraper en même temps un lapin et un champignon. Quel bon plat cela aurait fait. لن سأعيد لكم القراءة الآن بتأني ومع الشرح. C'est un beau champignon. إنه فطر جيد.
c'est un beau champignon. Il a un chapeau marron. لديه قبعة بنية. Il a un chapeau marron. De la même couleur que les feuilles mortes. De la même couleur. يعني بنفس اللون. De la même couleur que les feuilles mortes. بنفس اللون. بنفس لون الأوراق الميتة. أوراق الأشجار الميتة. Que les feuilles mortes. Et un pied. لاحظوا هنا A التي تكون على شكل ET التي تعني و. لا نقوم بالربط بينها وبين الكلمة الموالية. Et يعني هنا لا تكون لدينا la liaison. Et un pied presque aussi grand que le chapeau. Et un pied presque aussi grand que le chapeau. و يعني قدم لدي الفطر لديه قدم تقريبا كبيرة بنفس الحجم مثل قبعة. يعني كبيرة بنفس حجم القبعة. Presque aussi grand que le chapeau. إذا هنا يصف الفطر. Encore un autre. أيضا آخر. Encore un autre. crie Robert. يصرخ روبير. Il en trouve beaucoup. إنه يعني يجد الكثير. Et l'on trouve beaucoup. الكثير من الفطر. هنا كما قلت سابقا en تعوض لنا كلمة لا نريد تكرارها. يعني هنا الأصل في الجملة هو il trouve beaucoup de champignons. إذن نحذف de champignons حتى لا نعيد الكلمة ونقول il en trouve beaucoup. C'est-à-dire il trouve beaucoup de champignons. Il en trouve beaucoup. Et à chaque fois وفي كل مرة il crie يصرخ. Encore un. أيضا واحد. Didier n'en trouve pas. Didier لا يجد يعني لا يجد أي فطر. لا يجد الفطر. Didier n'en trouve pas. هنا نفس الشيء. الأصل في الجملة Didier ne trouve pas de champignons. Didier ne trouve pas de champignons. لكن لكي لا نعيد كلمة de champignons نقول لا يجده. Didier n'en trouve pas. إذا en تعوض كلمة champignon. ونستعملها عندما تكون لدينا de وبعدها كلمة. De champignons. Pourtant, il fait comme Robert. بالرغم من ذلك يفعل مثل روبير. إذن هو لا يجد الفطر لكنه يفعل مثل روبير. Avec son bâton. بعصاه. Avec son bâton. Il écarte les feuilles. يبعد الأوراق. Mais il ne voit rien. لكنه لا يرى شيئا. Mais il ne voit rien. Voilà un gros tas de feuilles. ها هي حزمة كبيرة من الأوراق. Un gros tas. تا هي الحزمة أو الركام. Un gros tas de feuilles. ركام من الأوراق. Et de branches ومن الأغصان. Peut-être y a-t-il là-dessous. Peut-être يمكن أن يكون. Peut-être y a-t-il là-dessous. هنا تحت. يمكن أن يكون هنا تحت. Là-dessous. Un beau champignon. فطر جيد. يمكن أن يكون هناك فطر جيد. هنا تحت. Il donne d'abord quelques coups de bâton sur les branches. Il donne d'abord يعطي أولا بعض الضربات quelques coups de bâton بالعصا sur les branches على الأغصان. إذن هنا صوت. Une boule grise sort de sa cachette. كرة رمادية. Une boule grise sort de sa cachette. تخرج من مخبئها. Sort de sa cachette. Passe entre les jambes de Didier. تمر بين رجلي ديدييه. Et se sauve à toute vitesse. وتفر بكل سرعة. Et se sauve
à toute vitesse. هنا الأصل هنا le verbe sauver بمعنى ينقذ. sauver ينقذ، و se sauver ينقذ نفسه، وهنا نستعملها لكي نقول ينقذ نفسه ويفر، يعني ينقذ نفسه من الخطر ويفر. se sauver. se sauve à toute vitesse يعني يفر. un serpent au secours. un serpent. ثعبان. النجدة ثعبان. crie Didier. يصرخ ديدي. إذن ديدي خاف وبدأ يصرخ. un serpent au secours. un serpent. إذن au secours هي النجدة، نستعمل هذه العبارة لنستنجد. qui se sauve encore plus vite de l'autre côté. إذن أيضا هو يفر وينقذ نفسه ويفر بكل سرعة في الاتجاه الآخر. qui se sauve encore plus vite de l'autre côté. arrête-toi Didier. توقف Didier. n'aie pas peur. لا تخف. gros nigo. gros nigo بمعنى أيها المغفل أو أيها الغبي. n'aie pas peur gros nigo. ce n'est pas un serpent. إنه ليس ثعبان. ce n'est pas un serpent. c'est un lapin. إنه أرنب. qui s'est sauvé. إنه أرنب قد هرب. mon pauvre Didier. mon pauvre Didier. المسكين Didier. tu as eu peur d'un petit lapin. لقد خفت من أرنب صغير. tu as eu peur d'un petit lapin. mais d'où venait-il ce lapin? mais d'où venait-il ce lapin? لكن من أين قد أتى هذا الأرنب؟ il était là, sous les branches. il était là, sous les branches. إنه كان هنا. il était là, sous les branches. تحت الأغصان. Robert écarte les branches. Robert يبعد الأغصان. le lapin était bien là. الأرنب كان هنا. le lapin était bien là. on voit encore sa place. نحن نرى أيضا يعني مكانه sa place. et à côté il y a un énorme champignon. وفي الجانب هناك فطر ضخم. il y a un énorme champignon. regarde Didier. انظر Didier. tu aurais pu attraper en même temps un lapin et un champignon. tu aurais pu بمعنى كان يمكنك. tu aurais pu c'est le temps conditionnel passé. le conditionnel passé نستخدمه لمن رأى منكم هذا الزمن فهو مشروح على القناة. نستخدمه للعتاب، لنعاتب شخصا pour faire des reproches à quelqu'un. يعني tu aurais pu كان بإمكانك. tu aurais pu attraper en même temps un lapin et un champignon. يعني كان بإمكانك أن تمسك على في نفس الوقت على أرنب وعلى فطر. quel bon plat cela aurait fait. quel bon plat cela aurait fait بمعنى يا له من طبق كان سيحضر بهذا. إذن سنمر إلى بعض المصطلحات vocabulaire. لدينا presque. presque قلنا هي تقريبا. هنا سنرى أمثلة. John n'est pas tout à fait aussi grand que Pierre. بمعنى John ليس تماما كبيرا مثل بيير. il est presque aussi grand que Pierre. il est presque aussi grand que Pierre. بمعنى هو تقريبا في نفس كبره. il est presque aussi grand que Pierre. إذن presque هنا نعني بها تقريبا. un tas. quand on met beaucoup de pierres ensemble يعني عندما نضع الكثير من الحجر. les pierres هما الحجر. quand on met beaucoup de pierres ensemble يعني مع بعضها cela
fait un tas de pierres. هذا يعطي يعني ركاما من الأحجار. un tas هي ركام أو يعني قدر كبير، مقدار كبير، ونعني بها يعني عند استخدام un tas نعني بها الكثير. هي كذلك تستخدم ك synonyme de beaucoup, c'est-à-dire beaucoup. là-dessous هنا تحت. sous le tas de feuilles et de branches يعني تحت الركام الأوراق. là-dessous يعني هنا تحت. une boule هي كرة. un objet tout rond. une boule نعني بها كل شيء يعني لديه حجم يعني الكرة. un objet ليس حجم ولكن شكل، لديه شكل كل شيء كروي، نقول له une boule. un objet tout rond comme une balle مثل الكرة. la cachette هو المخبأ قلنا. l'endroit où l'on se cache المكان الذي نختبئ فيه. l'endroit où l'on se cache. quand on joue à cache-cache عندما نلعب كاش-كاش أو الغميضة chacun se met dans une cachette. كل واحد يختبئ في مخبأ. chacun se met dans une cachette. un nigo قلنا هو المغفل أو الغبي. quelqu'un qui n'est pas très intelligent. quelqu'un qui n'est pas très intelligent يعني شخص ليس ذكي كثيرا. énorme قلنا هو ضخم. très gros. l'éléphant est un animal énorme. إذا l'éléphant هو حيوان ضخم. l'éléphant الفيل. la souris est un petit animal. عكس يعني الفأر فهو صغير. le plat هو الطبق. à table على الطاولة. maman sert plusieurs plats. أمي تقدم العديد من الأطباق. un plat de tomates طبق الطماطم. un plat de viande طبق اللحم. un plat de légumes طبق من الخضر. إذا le plat هو الطبق. سنمر الآن إلى بعض الجمل أو التعابير الموجودة في النص. presque aussi que. presque aussi que. إذا presque aussi que هو تقريبا مثل. presque aussi que تقريبا مثل. le tigre est presque aussi gros que le lion. بمعنى يعني le tigre النمر هو تقريبا كبير مثل الأسد. tu chantes presque aussi bien que lui. أنت تغني تقريبا مثله يعني بشكل جيد مثله. tu chantes presque aussi bien que lui. مثال آخر. Henri pèse presque aussi lourd que John. بمعنى Henri يزن ثقل تقريبا مثل جون. il a sauté presque aussi loin que moi. لقد يعني قفز تقريبا بعيدا مثلي. إذا هنا عبارة presque aussi que نستعملها يعني لنقول تقريبا مثل. تقريبا مثل. سنمر إلى عبارة أخرى. pourtant قلنا هي بالرغم من. je n'en trouve pas pourtant j'en cherche يعني أنا لا أجد بالرغم من أني أبحث. je n'en trouve pas أنا لا أجده. pourtant j'en cherche بالرغم من أني أبحث عنه. je n'arrive pas à l'attraper أنا لا أتمكن من الإمساك به. je n'arrive pas à l'attraper. pourtant je cours vite بالرغم من أني أركض بسرعة. je ne l'ai pas trouvé أنا لم أجده. je ne l'ai pas trouvé. إذا هنا كما لاحظتم لدينا je ne l'ai pas trouvé. إذا هنا استعملنا elle ولم نستعمل en كهذا المثال. هنا قلنا je n'en trouve pas. هنا je ne l'ai pas trouvé. هنا نتكلم عن شيء. je n'en trouve pas.
Par exemple, je ne trouve pas de champignons كما قلنا في النص. لكن هنا نتكلم عن شخص، لا يمكننا أن نستعمل on. عندما نتكلم عن شخص نستعمل elle. Je ne les trouve pas ou je ne le trouve pas. Je ne l'ai pas trouvé. لم أجده. Pourtant, بالرغم من j'ai regardé partout. بالرغم من أني نظرت في كل مكان. Pourtant, j'ai regardé partout. ننتقل إلى عبارة أخرى. D'abord. D'abord أولا. نعني بها أولا. Il donne d'abord des coups de bâton puis il regarde. بمعنى أنه يعطي أولا ضربات بالعصا puis il regarde. ثم ينظر. René ouvre d'abord son livre. إذن René يفتح أولا. Ouvre d'abord son livre puis il se met à lire. ثم يبدأ في القراءة. Puis il se met à lire. Lave d'abord tes mains puis viens à table. مثلا هنا تقول لابنها lave d'abord tes mains. اغسل أولا يديك puis viens à table. ثم تعال إلى الطاولة. إلى الطاولة أو إلى المائدة. L'orthographe. إذن هنا لدينا le son wa. Le son wa. إذن o plus i تعطينا le son wa. قد كذلك رأيناه في سلسلة النطق في القناة. Le son wa. أمثلة. À chaque fois il ne voit rien. Dans les bois. Le froid. Toi et moi. Arrête-toi. Une jolie voiture. Remarque. إذن هنا ملاحظة le trait d'union à l'impératif. Donne-moi. إذن هنا في le mode impératif في صيغة الأمر دائما نضع خط صغير يسمى le trait d'union. هذا الخط يسمى le trait d'union. دائما نقول مثلا donne-moi. أعطني في صيغة الأمر. Donne-moi. Arrête-toi. توقف. هنا لدينا القاعدة. قاعدة اليوم تذكير بالقاعدة التي قلنا أنه في الصفة عندما تكون في بعض الصفات مثلا في المذكر لا ينطق الحرف الأخير. في المثال هنا لدينا فخوا بارد. فخوا لا تنطق الدي. لكن عندما نحول الصفة إلى المؤنث فإننا نضيف أ وتصبح يعني الدي تنطق. مثال فخواد. إذن فخوا بارد. في المؤنث فخواد باردة. وقاعدة أخرى هي يجب أن نفرق بين أ و أ. القاعدة تقول il ne faut pas confondre a et a. يعني a هذه a c'est le verbe avoir وهذه a c'est une préposition. سنعطي مثال. مثلا هنا لدينا René a une petite voiture. René لديه. إذن هنا le verbe avoir. René a une petite voiture بمعنى لديه. Le verbe avoir الذي نريد به الامتلاك. a يمتلك أو لديه une petite voiture. هنا جملة أخرى لدينا donne ta voiture à Rémi. هنا لدينا a la préposition التي تعني إلى. Dans ta voiture أعطي سيارتك إلى ريمي. à ريمي. إذن هنا يعني الفرق واضح ما بين a le verbe avoir و a la préposition التي تعني إلى. سنمر الآن إلى la conjugaison. لدينا le verbe manger au passé composé. فعل يأكل في الماضي. يأكل في الماضي. Le verbe manger au passé composé. Alors j'ai mangé. أنا أكلت. J'ai mangé des gâteaux. أنا أكلت حلوى. Tu as mangé des gâteaux. أنت أكلت حلوى. Il a mangé des gâteaux. هو أكل حلوى. Elle a mangé des gâteaux. هي أكلت حلوى. Nous avons mangé des gâteaux. نحن أكلنا حلوى. Vous avez mangé des gâteaux. أنتم أكلتم حلوى. Ils ont mangé des gâteaux. هم أكلوا حلوى. Elles ont mangé des gâteaux. هن أكلنا الحلوى.
إذا هذا كان هو درس اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. إلى حصة مقبلة بإذن الله.